students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ପାଠର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠଟିର ନାମ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ କରି ରଖିଛି। ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସମସ୍ତ ପାଠ ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠଟିର ନାମ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଘରେ କରିଥାଉ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କଷ୍ଟ କିଛି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା'ର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ କରୁ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ତାହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ କିଛି ଉପକରଣ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଉପକରଣ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଥିବ? ତୁଳା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପଟି, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, କଇଁଚି, ଛୋଟ ସାବୁନ, ଡେଟଲ୍, ତାପରେ କିଛି ସାଧାରଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ORS, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍, ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବା କିଛି କଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବା ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନ ବା ଡେଟଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ବ୍ଲଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଏ? କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଏ? ଆଣ୍ଟି ରେବିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ରେବିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ନେଇଥିବା ଆମକୁ ସେହି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଷା କୁକୁର ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ରେବିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆମେ ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା। ନାକକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଉପର କରି ବସିବା। ଓଦା କନା ନାକ ଉପରେ ଦେବା। ଆଉ ନାକର ଯେଉଁ ପଟେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିବା। ଏହିସବୁ ଆମେ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନାକରୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆମ ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ହାତ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବା ବରଫରେ ହାତକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଆଉ ଆମ କପଡ଼ାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ରୋଷେଇ ବେଳେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳେ ଆମ କପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋଟା କନ୍ଥା ବା କମ୍ବଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହାକୁ ତଳେ ଶୋଇ ଦେଇ ତା ଛାତିକୁ ଚିପି ସେ ପାଣି ଯାହା ପିଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଯଦି
आमको असुस्थ लगे ताहले आमे आंगुठी पूरेई बा पोटास पानी पी बांती करी से खाद्य को आमे बाहर करदेबा। आ बिछा बा विषाक्त कीट कामुड़ी कौन करवा क्षत स्थान को चून पानी रे धोइबा। साप कामुड़े कौन करवा स्टूडेंट्स जदि साप कामुड़ी थिबो ताहले आमे पिंधि थिबा मुदी घंटा व्रत पाउजी इत्यादि को खोली देबा। आउ क्षत स्थान ऊपर को लंबा कना द्वारा बांधी रखिबा। जदि हाथ रे कामुड़ी ताहले छाती तल को झुले करी रखिबा। आ गोड़ रे कामुड़ी थिले गोड़ को सलख करी रखिबा। आउ व्यक्ति को कौन सी काम करबा को देबा नहीं बा बेसी चला बुला करबा को देबा नहीं। तापरे साप चाबी थिले क्यों इंजेक्शन निया जाए एंटी स्नेक वैक्सीन बा ASV इंजेक्शन निया जाए थे स्टूडेंट्स मने रखिए। साप कामुड़ी एंटी स्नेक वैक्सीन बा ASV इंजेक्शन निया जाए थे। आमे एथिपे डाक्टर पाख को शीघ्र रोगी को नहीं जिबा। आउ रास्ता रे गला बेले जहाँ किछि लक्षण देखिबा रोगी ठारे आमे ताकू डाक्टर को जणी देबा। आउ आमे हेला करी जदि साप कामुड़ी गुणी गारिडी यही सबू करी आमे समय नष्ट करबा नहीं। तापरे एठी आमे कौन देखुछु स्टूडेंट्स यह एक थर्मोमीटर चित्र। एथिरे भितरे कौन थाए एथिरे पारद रखा जाए। आ पारद एक तरल धातु अटे। यही धातु ताप पाइले प्रसारित हुए आउ ऊपर को उठी जद्वारा यह आम शरीर तापमात्रा मापिबारे सहायक होता है। पारद रे बा थर्मोमीटर रे केते पर्यंत थाए थर्मोमीटर रे 95 डिग्री फारेनहाइट चिन्ह पाखरे 110 डिग्री फारेनहाइट लेखा जाई थाए। एठिरे माने आम साधारण शरीर सुस्थ मनुष्यर तापमात्रा केते होई थाए स्टूडेंट्स जड़े सुस्थ मनुष्यर तापमात्रा 98.4 डिग्री फारेनहाइट होई थाए। एथिरु जदि तापमात्रा बेसी बा कम हुए ताहले आम देह असुस्थ अछि बोली जणा पड़ी थाए। आउ रोगीर तापमात्रा जदि अधिक हो जाउछि ताहले तार मुंड को आमे धोई देबा जद्वारा तार तापमात्रा रे नियंत्रण आसीबो। ताहले थर्मोमीटर किपर व्यवहार करा जाए स्टूडेंट्स थर्मोमीटर व्यवहार करबा पूर्वरु यहा को भल भाव रे धोई दिया जाए। थर्मोमीटर व्यवहार करबा परे मध्य धोई दिया जाए। तापरे थर्मोमीटर ऊपर मुंड को धरी आस्ते आस्ते झाड़ी दिया जाए। ज्वर मापिबा पई यहा को जीभ तले बा काख संधि रे 2 मिनिट पर्यंत रखा जाए। आउ 2 मिनिट पर थर्मोमीटर को काढ़ी आनी तार ज्वर केते हेछि केते दूर प्रसारित हेछि ताकू देखा जाए। आजिकाली तो डिजिटल थर्मोमीटर सब व्यवहार करा जाउछि। अच्छा स्टूडेंट्स जदि तरल झाड़ा होइछि ताहले कौन सब प्राथमिक चिकित्सा व्यवहार करा जाए। तरल झाड़ा हेले आमे दुर्बल होई पड़ू आम शरीर जलीय अंश कम हो जाए। यही जलीय अंश को पूरण करबा पई चामुचे चीनी रे चिमुटाए लुण पकाई फुटा पानी रे ताकू घोली रोगी को दिया जाई थाए। यह छड़ा पैड पानी घोल दही तोराणी आदि मध्य दिया जाई थाए। यह छड़ा ORS मध्य दिया जाई थाए। ताहले स्टूडेंट्स आमे पाठ को भल भाव रे पढ़ी नेले वर्तमान आमे अभ्यास कार्य को करबा। प्राथमिक चिकित्सा केवल डाक्तरंक द्वारा करा जाई थाए। यह ठीक है स्टूडेंट्स ना यह भूल। प्राथमिक चिकित्सा आमे घरे करि पारिबा। ताहले एटी भूल चिन्ह हैला। थर्मोमीटर रे शरीर तापमात्रा मपा जाई थाए राइट। शिशु को तरल झाड़ा हेउथिले
पानी पीवाकू ओ खाइबाकू दिया जाए नहीं भूल शिशु को तरल झाड़ा हेउथिले ताकू पानी पी यथेष्ट परिमाण रे पानी पीवाकू दिया जाए आ खाद्य मध्य भल खाद्य ताकू दिया जाए नाकरू रक्त पड़िले पाटी द्वारा श्वासक्रिया करा जाए ठीक अच्छी पानी रे बुड़ी जाइथिबा लोक को ऊपर को आनी चित करी शुआई देबा भल ठीक अच्छी एटा तापर 2 नंबर प्राथमिक चिकित्सा बक्स रे रखा जाइथिबा तीनोटी जिनिसर नाम कौन कौन सब रखा जाइता स्टूडेंट्स प्राथमिक चिकित्सा बक्स रे कौन रखा जाइता तुला बैंडेज पट्टी डेटॉल बा साबुन थर्मोमीटर चित्र एठी आपण माने अंकन करिवे तापरे कारण दर्शाइबा थर्मोमीटर को जीभ तोलिबा काख संधि रे 2 मिनिट रु कम समय रखा जाए नहीं कारण आम शरीर ताप द्वारा थर्मोमीटर पारद प्रसारित हुए एथिपई समय लागिबो तेणु आमको 2 मिनिट रखिबाकू पड़ी थाए जद्वारा आम शरीर ताप पाई थर्मोमीटर ती प्रसारित होई थाए ख नंबर साप कामुड़िले क्षत जगार ऊपर और तल को बांधी दिया जाए कारण साप रो विष यह न कले सापर विष आम शरीर शिरा प्रशिरा द्वारा आम शरीर को जाई आमर जीवन नहीं पारे कौन करिबो आंगुठी नियारे पड़ी गले कौन करबा ठंडा पानी रे आंगुठी को बुड़ाई रखिबा पिलाटीए पानी रे बुड़ी जाउतले कौन करबा ताकू आमे कोनसी मते बाहर करी आनी ता छाती को चिपी पानी सब बाहर करबा मुंड फाटी गले कौन करबा क्षत स्थान को भल भाव सफा करी सेठी सफा लुगा द्वारा ता मुंड को बांधी देबा आउ डाक्तर पाखक नहीं जावा ताले स्टूडेंट्स आज क्लास को एठी रखुची आशा करूची आज वीडियो टी भल लगी ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने भूलिए नहीं थैंक यू।